Kay bao ba mo nga na ay bag-o nga cold rub? Ang Right Med Cold Rub with camphor eucalyptus oil menthol ug approve pa kang busing bik. Sa panahon karon nga uwan init, bantayanan gyud ang atong panglawas. Pero bisan unsa pa nato og payong o pag-amping, dili malikayan masakit. Samot nga dili sayon mag-antos, labi na og makabalda pa kini sa mga pang-adlaw-adlaw nga buluhaton. Kanang sipununta o kaha ubuhon tungod sa panahon. Pwede sad tungod sa kahago sa trabaho. Agoy, kinahanglan ta og makatabang paghatag og alibyo ni ana. Kung pingot ang ilong tungod sa sipon, magpahidayon sa bag-o nga cold rub. Ang Right Med Cold Rub, mutabang pag-alibyo kung magpingot ang ilong tungod sa sipon, na ay ubo, bisan sa sakit sa ulo o makasinati ka og muscle X. Dili papilit o hapdo sa panit inigpahid nimo ini. Og simple na ay menthol relief para diri-diritso ang gaan nga paginhawa. Humot na, barato pa, makarelax gyud ta. Maong diri na ta sa Right Med Cold Rub, mga higala. Mutabang maghatag og alibyo sa sipon o pagpingot nga ilong, ubo, sakit sa ulo, pamaol ug uban pa. Ang Right Med Cold Rub mapalit sa mga pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Camphor Eucalyptus Oil Menthol is the generic name of Right Med Cold Rub. If symptoms persist, consult your doctor. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Ako si Celisina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait apan lami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, paras mga batan-on ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalimti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito ni Lolo ug ni Lola. Sid Panyawan Coffee, tilawi lang aron mo tuo ka. Sid Panyawan Coffee, pila kahigop lang mo bastog ka. Sid Panyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. DTX Ako 500. si Janice. Lukay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o Vitex 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Oh, day, gano ka? Ang akong anak gidinggi, tabagi ko guyat. Day, dugay na na akong isigya sa kanginan nga mugamit kitang Sedlenimit oil kay mauni tinuon nga mutabang nato. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sedlenimit oil may usa sa pagdipinsa sa atong kaugalingon. Labi na yun sa dinggi, way lamok na makaduol nimo kung mugamit ka sa Sedlenimit oil. Sukad karon gayat, mugamit ako sa Sedlenimit oil ug ang akong tibuok pamilya kay dako kaayo gasto kung madenggi ka. Sedlenimit oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated. Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.